हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। तो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो रे सिटी एग्जाम रे आसीतबा एजुकेशन और जनरल अवेयरनेस रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करबा। जदि आपण ए चैनल को नुआ आछथि तो प्लीज लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नंतु। एटा होची आपनकर क्लास नंबर 5। जदि आपण क्लास नंबर 1 2 3 4 देखि नाथि तो मैं चैनल गोटे प्लेलिस्ट बनैछि, तो आपण से प्लेलिस्ट को जाइंकी देखि नेबे। तो आसंता देरी न करी स्टार्ट करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। केउंटी एक संवैधानिक संस्था नुहे। संवैधानिक संस्था कौन, जार आर्टिकल अच्छी जमी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, तार आर्टिकल केते 324। नीति आयोग सेटअप केबे हेतिला 2015। नीति आयोग कौन आर्टिकल ना। तब यूपीएससी आर्टिकल केते 315। तो कौन हम आंसर, नीति आयोग। Arrange the following educational commissions chronologically। कालक्रमे सजाନ୍ତୁ। हंटर कमिशन केबे आसला 1882 रे। राधाकृष्ण कमिशन केबे आसला 1948 रे। कोठरी कमिशन केबे आसला 1964। मुदलियार कमिशन केबे आसला 1952 रे। तो आपण याको सजै नेबे। व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को रो मुख्यालय हेडक्वार्टर केउठारे अछि। यूनेस्को रो फुल ना कोन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। केबे आस्तिला 1944 रे आस्तिला, किंतु 1945 रे सेटअप हैला। तार मुख्यालय केउठारे अछि, पेरिस रे। Which constitutional amendment inserted fundamental duty। मौलिक कर्तव्य केउं संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा जायतिला। कौन हम आंसर, 42nd Constitutional Amendment Act of 1946। तो आंसर कौन हम 42nd। Match the following with rivers and their origin। बाम पटे होची नदीर ना, डान पटे तार उत्पत्ति। कर एटाकू। गोदावरी रिवर केउठु उत्पत्ति होची, त्रिम्बक हिल्स। नर्मदा अमरकंटक। कृष्णा महाबलेश्वर। महानदी छत्तीसगढ़ रो सिहावा। तो आंसर कौन हम, ऑप्शन ए। पीएम श्री स्कीम कहा सह रिलेटेड। पीएम श्री योजना कहा सह संबंधित। कहा सह, स्कूल मानकर मॉडर्नाइजेशन, विद्यालय रो आधुनिकरण। Which article of the Indian Constitution guarantees equality before law। भारतीय संविधान केउं अनुच्छेद आईन सम्मुखरे समानतार अधिकार प्रदान करे। केउं आर्टिकल, आर्टिकल 14। The National Council of Educational Research and Training NCERT was established in which year। NCERT ର ସ୍ଥାପନା କେଉଁ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। କେଉଁ ବର୍ଷ, 1961। NEP 2020 replaced which previous national education policy। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 କେଉଁ ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। कौन हम आंसर, 1986 1986। Which day is celebrated as Constitution Day in India।
ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ କେବେ? ନଭେମ୍ବର 26। ନଭେମ୍ବର 26। 15 ଅଗଷ୍ଟ କଣ? ଆର୍ମି ଡେ। Which district is known as the rice bowl of Odisha? ଓଡ଼ିଶାର ଧାନ ଭଣ୍ଡାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ପରିଚିତ? କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଧାନ ଭଣ୍ଡାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା? ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ଗିର୍ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ, ଗିର୍ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ କଣ ପାଇଁ ଫେମସ୍? ଏଟା ଅଛି କେଉଁଠି? ଗୁଜୁରାଟରେ ଅଛି। କଣ ପାଇଁ ଫେମସ୍? ଏସିଆଟିକ୍ ଲାୟନ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? ଅପସନ୍ ବି। ଟାଇଗର୍ସ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ବାନ୍ଦିପୁର। ରାଇନୋ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? କାଜିରଙ୍ଗା ଆସାମ। କାଜିରଙ୍ଗା ଆସାମ ହେଲା। ଶିମିଳିପାଲ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ is located in which district of Odisha? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିମିଳିପାଲ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଶିମିଳିପାଲ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଲୋକେଟେଡ୍? କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ। The recommendation of common school system in India was made by ଭାରତରେ ସମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଥିବା କମିଶନ ନା କଣ? କେଉଁ କମିଶନ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା? କୋଠରୀ କମିଶନ। କୋଠରୀ କମିଶନ। Who among the following educational organization is responsible for conducting National Achievement Survey? ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷାଗତ ସଫଳତା ସର୍ବେକ୍ଷଣ NAS କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ପରିଚାଳନା କରେ? କେଉଁ ସଂସ୍ଥା କରେ? NCERT। Which river form the famous ସାତକୋଶିଆ ଗର୍ଗ in ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାତକୋଶିଆ ଗର୍ଗ କେଉଁ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? କଣ ଆନ୍ସର? ମହାନଦୀ। The recommendation of common school system in India was made by এই কোশ্ଚିনটা ডবল থ্রো পড়ে এসেছি আনসার কোন হবো? কোঠরি। The speed of light in vacuum was approximately vacuum रे speed of light केते 3 into 10 to the power 8 meter per second। Next, the Booker Prize କେଉଁ field ସହ related? Booker Prize କଣ ଆନ୍ସର? Literature। ସାଇନ୍ସ ଫିଲ୍ଡରେ କେଉଁ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଏ? କଳିଙ୍ଗ ଆୱାର୍ଡ। ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡ। ସିନେମାରେ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଆୱାର୍ଡ। ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଆୱାର୍ଡ। ତ ଆନ୍ସର କଣ ହବ? B literature। Which article of the Indian Constitution empowers the President to promulgate an ordinance when Parliament is not in session? ସଂସଦ ଅଧିବେଶନରେ ନଥିଲା ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରିବାର ଅଧିକାର କେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପ୍ରଦାନ କରେ? Ordinance making power of the President। କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ଅଛି? ଆର୍ଟିକଲ 123। Which river originate near ଅମରକଣ୍ଟକ ପ୍ଲାଟୁ? ଅମରକଣ୍ଟକ ପ୍ଲାଟୁ କେଉଁ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି? କଣ ଆନ୍ସର? ନର୍ମଦା। ଗୋଦାବରୀ ରିଭର କେଉଁଠି ଆସିଛି? ତ୍ରିମ୍ବକ ହିଲ୍ସ।
कृष्णा महाबलेश्वर। द टर्म ब्लू रिवोल्यूशन कहाँ सह एसोसिएट ब्लू रिवोल्यूशन? कौन हम आंसर? फिश मत्स्य उत्पादन। मिल्क कौन हम? व्हाइट रिवोल्यूशन। Which schedule of the Indian Constitution contain the list of recognized language? संविधान केउ अनुसूची स्वीकृत भाषा गुड़िकर तालिका रही? आम कह भारतीय संविधान केउ अनुसूची भाषा विषय उल्लेख है? तो कौन हम आंसर? अष्टम अनुसूची। अष्टम अनुसूची। The headquarters of the World Trade Organization WTO केउठारे अछि? WTO क्या रिप्लेस करछि? GATT। GATT रो फुल ना कोन? जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। WTO स्थापना केबे हेतला? 1995 रे। तार हेडक्वार्टर केउठारे अछि? हेडक्वार्टर बा मुख्यालय जेनेवा। जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो आंसर कौन हम? जेनेवा। Which institution releases Human Development Index? Human Development Index HDI केउं संस्था प्रकाश करे? कौन हम आंसर? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP। द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया एटा गोटे कौन? स्टैट्यूटरी, कॉन्स्टिट्यूशनल, एग्जीक्यूटिव, एडवाइजरी। कौन हम? इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया केउं आर्टिकल अछि? आर्टिकल 324। एटा गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जेहेतु ए संस्थार आर्टिकल अछि तेणु ताको आमे कोन कहबा? इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो आंसर कौन हम? बी। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ए पुस्तकटी किए लिखिले? कौन हम आंसर? दादा भाई नारोजी। एनसीटीई तार फुल ना कौन? एनसीटीई कौन हम? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। जातीय शिक्षक शिक्षा परिषद। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 रिप्लेस्ड व्हिच एजुकेशनल स्ट्रक्चर? एनईपी 2020 केउं शिक्षा गठन को परिवर्तन करछि? कौन हम आंसर? 10+2। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन यूजीसी केबे एस्टाब्लिश होइतला? केबे होइतला? 1956 रे। पार्टीशन ऑफ बेंगल बेंगल रा विभाजन केबे होइतला? 1905। किए करथिले? लॉर्ड कर्जन। पार्टीशन्ड बेंगल लीडिंग टू स्वदेश मूवमेंट। नेशनल यूथ डे केबे? नेशनल यूथ डे होची जनवरी 12। 15 जनवरी कौन? आर्मी डे। 23 जनवरी कौन? पराक्रम दिवस। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एम्फासाइज्ड। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 केउं विषय को अधिक
ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। କ'ଣ ହବ ଆନ୍ସର୍? ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା, ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ବା ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ବି। ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ନୋମିନେଟ୍ ହାଉ ମେନି ମେମ୍ବର୍ସ ଟୁ ଦ ରାଜ୍ୟସଭା? ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ କେତୋଟି ମେମ୍ବର ନୋମିନେଟ୍ କରିପାରିବେ? ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ ନମ୍ବର 1, 2, 3, 4 ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ବନେଇଛି, ତ ଆପଣ ସେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।